நவம்பர் 30 வரை கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் கௌரி பவித்ரா உள்ளம் கொள்ளை போகுதடா இனி எல்லாம் வசந்தமே. இதில் இடையே கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் அனுப்பி வாரம் ஒரு ஸ்கூட்டரும் மற்றும் தினமும் 25 பேருக்கு மிக்ஸி, குக்கர் மற்றும் பட்டுப் புடவைகள் பரிசாக வழங்கப்படும். ஏய், என்ன பாக்குற? உன்கிட்ட தான் கேட்டேன், சொல்லு. நான் துர்கா மாதிரி நடிக்கிறேனா? துர்காவை பார்த்த மாதிரி இருக்கா? அச்சலாம் அப்படியே இருக்கேனா? யாருக்கும் சந்தேகம் வராத மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேனா? ஏய், வாயை திறந்து சொல்லு. என்ன வீணா, நீ ஆட்டி வச்சா அப்படியே ஆடுற பொம்மைன்னு நினைச்சியா? மிரட்டி பாக்குற? மிரட்டுனா பயந்துருவேனா? என் லைஃப்ல எத்தனை வீணாவை பார்த்திருப்பேன். ஏய், எப்படி எப்படி நான் துர்கா மாதிரி இருக்கேன், துர்கா மாதிரியே பேசுற, அப்படியே ஆச்சரியமா சொல்ற. இதுல என்னடி ஆச்சரியம்? அச்சு அசலா துர்கா மாதிரியே என்ன நடிக்க சொன்னதே நீதானடி. ஏய், என்ன பாக்குற? யோசிச்சு பாரு. உனக்கு மறந்து போச்சா? அமைதியா யோசிச்சு பாரு, ஒரு பிளாஷ்பேக் வரும். அத பார்த்துட்டு அப்புறமா பேசு. யோசி யோசி யோசி. అమ్మమ్మ అమ్మ వద్దమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా అమ్మ చెప్తే వినండమ్మా అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మా వద్దమ్మా అమ్మమ్మ అమ్మ వద్దమ్మా అమ్మ చెప్తే వినండమ్మా అమ్మ వద్దమ్మా అమ్మమ్మ అమ్మ నొస్తుందమ్మా. అమ్మా నేను ఒప్పుకుంటానమ్మా, మీరు కొట్టినాడు మాకు నొస్తుందమ్మా. అమ్మా నా ఒళ్ళము స్టీలే లేదమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా ఇలా కొట్టేస్తే వెళ్ళమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా ఇలా కరిసిన రగట కొట్టేవమ్మా. అమ్మా అమ్మా, ఆడదంటే ఎటకారమా? ఈ కనక గురించి తెలిసి నా దగ్గరే తోకాడుస్తావా? నీ సంగతి చెప్తాను. చాలమ్మా నిలబడమ్మా, ఆగమ్మా ఆగమ్మా. అమ్మా తీసుకోండమ్మా, అలా డబ్బు కొరచి ఉందమ్మా, అడ్జస్ట్ చేసుకోండమ్మా. ఇలా అడిగితేనే ఇస్తావు. దయ విశేషి నన్ను క్షమించండి అమ్మా. నీ ఆటలు నా దగ్గర పెట్టుకోవద్దు. వద్దమ్మా, చంపేస్తాను రా. హోడ్రా, క్షమించండి అమ్మా. పోలీస్ పై కూడా చేయవేస్తావు లేదా? నిన్ను చూసుకున్నాను. చూసుకున్నా నేను.